नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। यही भिडटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं आमे यही भिडियो 2026 प्रथम 3 मास जानुआरी फेब्रुआरी मार्च विषय आलोचना करवा। गुरुंकर वक्र दृष्टि प्रभाव विषय आम आलोचना करवा। आपण कर्म क्षेत्र में उन्नति हो कि आपणकर अवनति घटो। जदि गुरु भल स्थान में था निश्चित भाव में भल फल ही देवे। जदि खराब स्थान में था निश्चित भाव में आपको किसी ना कि नेगेटिव मिल पारे। आपण स्वास्थ्य को लेकिन आपणकर भाग्य केते उन्नति हो पार। आप संतान संतति की लेकिन आप चाकरी क्षेत्र में व्यस्तता रोते आपण परिवार को समय दे पार नुले। आपण किसी ना कि आपण सांगे कौन घटवाई जाऊँगी मुख्यतः खास करके आप जानवा पाइबे 2026 प्रथम 3 मास आपण को केमिति कटिबो। आउ गोटे कथा हला एटा होची कलिजुग। कलिजुग रे मुख्यतः 3टी ग्रह आमको वरदान स्वरूप मिली थांती। आम जीवन में किछि भी घटु थाए ए 3टी मुख्य कारण ही होई थांती। जहाँ भी किछि घटी थाए एक हला राहु, 2 हला केतु, 3 हला बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति। ए 3टी ग्रह आम जीवन में बहुत किछि घटई थांती। निश्चय आपणको जीवन में खास करके नवेम्बर डिसेम्बर 2025 मुख्यतः 2026 प्रथम जानुआरी फेब्रुआरी मार्च पर्यंत आपणको जीवन रे आपणको लाइफ रे कौन घटिबो कौन घटिबा जाऊँगी से विषय आम आलोचना करवा। टिके धैर्य करके आप शेष पर्यंत शुणु। आप निश्चित रूपे जानीपर कौन घटिबा जाऊँगी एवं शेष को उपाय कहि सतर्क रहिबे। मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति आपणक राशि रे द्वितीय ग्रह रे द्वितीय घरे बक्री होगापी जाउचंती एवं वक्र दृष्टि पड़ापी जाऊँगी आपणकर षष्ठ गृह रे अष्टम गृह रे एवं सबुठारु इम्पोर्टान्ट सबुठारु महत्वपूर्ण दशम गृह को शुभत्व दृष्टि रोचे जोटा कि आमर क्यारियर ग्रह होता है कर्म क्षेत्र गृह होता है। किछि भी जेतेबेले गुरु आसी थांती ना आमर किछि भी अधूरा स्वप्न थाए जोटा कि आम मनरे स्वप्न थाए जोटा कि पूरण होइनी सेटा डीपली जाती एवं सेटा पूरण मध्य करि थांती निश्चय। तेणु आपण बुझी नियंतु द्वितीय ग्रह होता है आमर परिवार आमर बाणी आमे केमिति कम्युनिकेशन का संगे करि थाउ आमे केमिति कथा कहिबा द्वारा सब किछि डेभलप मध्य होता है सेटा आम बाणी ऊपर डिपेंड करे। एवं आमर परिवार जदि किछि समस्या थिला परिवार को लेकिन किसी चिंतित रोते से किछिटा मात्रा समाधान निश्चय होगापी जाऊँगी। जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति 2026 मार्च पर्यंत द्वितीय ग्रह रे आपणकर परिवार जेकोसी समस्या थिला से बापा को ऊपर हो जदि स्वास्थ्य पीड़ित थिले जदि परिवार कौन हॉस्पिटल चक्कर आपण काटुले आपन किछिटा मात्रा रिलैक्स एठी मिलवाई जाऊँगी। एवं सबुठारु इम्पोर्टान्ट होउची जेतेबेले जो घरे प्रवेश करि थांती तार गोटे घर पछुकू आमको फल मध्य मिली थाए। द्वितीय घर अछंती माने आपनको प्रथम घर फल मध्य देखिबा पई मिलिबो। आपणकर इम्यूनिटी स्ट्रांग हेबो। आपण कॉन्फिडेंस पाइबे। कौनसी कंपटीशन जदि भाग नवा पई चाहूचंती बड़ी चढ़ी काम करिबा पई चाहूचंती ता मध्य 2026 आरंभ रु ही बेटर समय अच्छी। आपण को इम्यूनिटी मध्य स्ट्रांग होबार संभावना देखा जाउची। निजर साहस बहुत बढ़िवार संभावना देखा जाउची। जदि आपण चाकरी क्षेत्र में आपण दुर्बल मन प्रकाश करुथिले माने फ्रस्ट्रेशन होउथिले बिगड़ी जाउथिले एठी आपण मन रे गोटे दंभ आसीबो काम करिवार उत्सुकता मध्य देखा जिवो। एवं गुरुंकर दृष्टि षष्ठ ग्रह होइथाए लोन रोगर एवं शत्रुर मध्य होता है। हाँ एठी किछि मात्रा रे शत्रु आमको आपण को हैरान करि पारंती किछिटा नेगेटिविटी आपण को मन रे मध्य आसी पारे सेति पय आपण टिके सतर्क रुहंतु। सबुठारु भल कथा हला जो माने शत्रु आपण जानि नथिले ये मो शत्रु बोली गोपनीय अवस्था रे थिले से आपण को सामना को आसीबे। आपण जानी परिबे कि मो पछपटे एई लोक ही कथालाप करी मोर संपर्क को बिगाड़ुला। एटा प्रथम कथा आपण को जना पड़िबो। आपण को शत्रु सामना को आसीबो एवं शत्रु परास्त मध्य हेबो निश्चय।
ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ହେଉ, ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ କ୍ରୟକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଏଠି ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋନ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଡିପ୍ ନଲେଜର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ଯଦି କେହି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ମନ ରୁଚିବ। ଏବଂ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ପରିପକ୍ୱତା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆସିଥାଏ କି ମୁଁ ଶିଖିବାର କଳା ଏବଂ ଶିଖେଇବାର କଳା। ଆପଣଠୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବି କାମରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଏ ସମୟରେ କିଛି କରିବାକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 3ରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ, ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦଶମ ଗୃହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ଡରୁଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଲିବ। ଯଦି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏ ସମୟ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଟର ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଦଶମ ଗୃହକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏଠି କରିବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କି ପ୍ରଥମ ଜାନୁଆରୀ 26 ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଥାଉ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଳରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବଂ ହକଦାର ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ହକଦାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଯଦି କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋତେ କେହି ପ୍ରଶଂସା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖଟୁଛି ଏତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜବଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲେ ମିଳୁନି। 2026 ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରିପ୍ଲେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ଘରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ମିଳିବ ବି କେମିତି? ତେଣୁ ଗ୍ରହ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଏଫର୍ଟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମନକୁ ଆସିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଟର ସମୟ ରହିବ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମନକୁ ଆସିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ମନ ବଳାଉଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କି ପାଖ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାଭେଲ୍, ଥକାପଣ ଲାଗିବାର ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଫିଭର, ଜ୍ୱର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଲିଭର ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଏଇ ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ସାଢ଼େ ସାତି ବା ଢେଇଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ
जंक फूड को अवॉइड करंतु आपनको शरीर ପାଇଁ बहुत बेटर आसीबो। एवं उपाय उपाय कौन करेंगे जोटा कि मंदग्रह मानक आम उपर जोटा नेगेटिव आसुता आम किछिटा मात्रा निश्चय भाव में कम करिपरिबा। आपण प्रत्येक दिन सकाळे हो संध्या बेले हो गायत्री मंत्र पाठ करंतु एवं हनुमान चालीसा सबु बेले एया मोर सजेशन रहे हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन पाठ करंतु आपण पई शुभमय हेबो। एवं राशिर स्वामी अधिपति जेहेतु बुध रहउचंती बुधंकर बीज मंत्र पाठ करंतु एवं जदि पारुचंती बुधवार दिन जेते संभव गाई मानकु चारा खाइबा पई किछि ना किछि खाइबा पई दियंतु आपण पई निश्चित शुभमय समय आनिबो। तेणु दर्शक बंधु आमे जानिले 2026 रो प्रथम 3 मास जेमति कि जनवरी फेब्रुआरी मार्च विषय रे आपणकर कौन परिवर्तन हेबा पई जाउची। प्रत्येक क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय हेबो, किंतु आपण बसी रुहंतुनी निज कर्म उपर विश्वास करंतु एवं भाग्य भी अछि, भाग्य नथिले भी किछि हुएनी। एवं 2026 रो आपण पई शुभमय हेउ एही मोर विशेष कामना। आशा करूची भिडियोटी आपनको निश्चित भाव में भल लगी। जदि भल लगी आपण सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं कमेंट रे आपनको मतामत जणाइबे। जय जगन्नाथ।